ସାଧନିଆ ଜଳୁଛି ବାବୁ ସେଦିନ ସେ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ମର୍ଡର କଲା ପରେ କେହି ବି ମୋରି ଭୟରେ ପୋଲିସ ଆଗରେ ମୋ ଖୋଲିନି ବାବୁ ହେଲେ ସେ ହରମଜର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ ସବୁ ସତ କଥା ପୋଲିସ ଆଗରେ କହି ମୋତେ ଅରେଷ୍ଟ କରେଇଛି ସେଦିନ ଯଦି ପୋତିଏ ମିଛ କହିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏ 2 ବର୍ଷ କାଳ ଏଇ ଜେଲର ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ମୋତେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ବାବୁ तो मामू ए बीड़ी का साउ जतिकी नेता मंत्री को हाथ रे रखी आईन कानून बदलाई एमिति चक्क चलई जे जोति पाई तू निर्दोष रे खलास हे गलु हाय हाय ओए बाबू छोड़ी भी दे से हरमजादा बीरेन्द्र सामन्तराय ठारो प्रतिशोध देवे बहु बलरे नहले बुद्धि बलरे प्रतिशोध देवी माने प्रतिशोध देवी बाबू तू किसी करी पारिबुनी रे तू किसी करी पारिबुनी अरे कथा रे परा अछि तुलु मुनिया घरे काज बड़ बड़िया अधिक लाज तू किसी करी पारिबुनी रे हो मामो मो विदेशी मो कथा कम मामो बेसी देखो बाबा एबे मो गौर करूछे देखो देखिबा कोन करूची रे भणजा तू किसी करी पारिबुनी रे हेलो हमारे बिके वो सारा कौन के अछो भाई हैं कोठो छो ठीक अछि अछि तोते गोटे कथा कहू छे भाई मद दे के छोड़ अछि जेबिते हेले मध्य से हरमजादा बीरेन्द्र सामन्तराय मरिबा दरकार बा ओ भाई तको तो जेबिति हेले बे खोजे भार କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇ ଆଉ ତାକୁ ତ ଜୀବନ ମାରି ଖତମ କରିଦେ ଭାଇ କଣ କହିଲ ଓ ଭାଇ ମୋତେ ଯିଏ ଜେଲକୁ 2 ବର୍ଷ କାଳ ପଠେଇଥିଲା ସେଇ ହରମଜାଦା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟକୁ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ଦିନ 2 ପହରରେ ହରମଜାଦାକୁ खोजिके मरी दावा ओ भाई देखो तू रखो जे ओ रे भणजा देखिलो बाबा एई तबा बणचार करा मते रे भणजा तू का को फोन कलु कोन कहिलु मु तो किछि बुझी पारिली रे बाबा भणजा तबे बुझी परिबोदी बाबा तबे बुझी परिबोदी से बीरेन्द्र सामन्तराय बोला परे तो स्त्री आओ तो झियो बिंद्य सामन्तराय संपूर्ण एकोटिया होई जेबे तापरे बाबा से बीरेन्द्र सामन्तराय रो से सब चलाचल संपत्ति रो मालिक हबो এই বিদেশি বরালো রে ভণজা বাবু মানি গলি রে ভণজা মানি গলি তোর 2 টঙ্কিয়া মুন্ডকু 3 টঙ্কিয়া বুদ্ধি ଅଛି ବୋଲି আকু ইকন্তি গটে গুলি রে 2টা শিকার হাই 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 মোটা রটা হেইছু পাঙ্গুয়া খাই हो 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 নহলে তবে চলো বাবু সে বীরেন্দ্র সামন্তরায় আছে মরিব বীরেন্দ্র সামন্তরায় মরিব তারপরে বাবু মো খেলটা আরম্ভ হব